Pasok na naman kami uli. Aray ko. Ocean Park, come here. I'm so afraid to see my feelings. Na naman kami ulit. Pasok kami sa Ocean Park, Manila Ocean Park. Galing kami sa ano. Come here. I'm so afraid to see my feelings. Pasok kami ulit dito sa Manila Ocean Park. Chicken nuggets. Daming tao. Sana yung grupo ko baka mawala. Ito pala. Ay! Dito. Ocean deep, I'm so afraid to see my feelings. Slice of Italy. Park schedule 6 p.m. Diyan kami kumain, oh. Mingaw na, ha? Mingaw na. Daming laruan dito, guys, oh. Hi, Lainey. Pasyal tayo sa Manila Ocean Park. Uy, dito tayo sa ahas-ahas. Ay, ahas, oh. Second floor. Ang grupo ko. Sumunod ako sa grupo ko. Akong mga anak. Mga apo. Saan kaya kami? Super toy. Puti ito ko. Hoy, saan pa sila, Pinky? Hoy, wala pa sila. Datlin muna. 10 kami. 9? Oh, saan na sila? Ay, wala na. Kulang pa. Oh, sige, pasok me. Hello guys, pasok na tayo. Creepy. Wow. Picture na ka rin dyan. Lin, sige, nakiwa pa yung tao. Jen, dali mo na doon. Picture. Picturean. Cha, pasok ang dis. Pasok na dis. Dis, punta ka na kay Rin. Picture mo. Kamong Philip. Ano ba yun, Goy? Oh, water. Gusto mo? Picture, picture. Kayo lang dalawa, makbayan. Ice daw. Uy, Candice. Picturean mo na siya. Ate, you sit down, ate. Saan gusto mo? Doon. Len, picturean mo, Len. Bye muna ha, picturean. Ay pa ate, picturean ko muna. Sana ba? Hey, kamel ate. Ay, madapa, madapa. Slowly. Dami na picture, oh. Manila Ocean Park dito.
comic store. Wala, si Philip na antok na. Inom og tubig. Walang antok. Kana nagpaiwan ka na lang, pareha mong Ivan. Oh, telepon siya. Ate Janine. Bang! Bang! Tapian to. Ika na. Doon ka pang, tawag ka telepon. Pinky, picturean mo sa papa. No, na pang, pasok mo. Pang! Pinky! Ah, di ako pala. Ah. Yeah, telepon ka dyan. Ellie, look at here. Wow, Hi! Ew! wala, may jeep na nakaangat na. Wala, may jeep. Oh, picture ka pang sa jeep. Papa, picture mo sa papa. Doon ka pang. Pang. Hala, entrance. May jeep, oh, nakaangat. Manila Ocean Park. Nakaangat yung jeep. Hala, dito na tayo. Sa Maya, dito at ang ano. Wow. Hoy, picturean mo na yung anak mo. Asa naman sila Candice? Kamawala. Sila Candice ba? Sus. Hintayin pa natin. Iting si Erin, hawakan mo. Naantok na kasi yung Philip. Parang ako na Philip. Saan ba sila? Ay, di ara ulo. Siya, alika. Andito ang maganda. Madilim, maganda. Halika, Philip. Ay. Wow. Picturean mo na sa Candice siya. Ha? Oh. Saksak mo. Siya. Pareho ba tag-charger? Oh, lupat ka na. iPhone yan eh. Ay, yaman ka pala. iPhone. Ako, pulubi ko. Ay, cellphone ko. Pang, pahiram ka mo cellphone. Pang, kay picture. Cellphone mo, pahiram. Wala picture na. Wala sila cellphone, Philip. Abi ba? Bay mo na ha, kay mag-picture yung mga apo ko. Nangalubat sila. Lubat ka din, Philip? Ha? Bay mo na guys ha, kay nangalubat. Usaon lagi pag-picture po, madilim. Bawal dito ang ano no. Bakit sila unang picture? Sige, dyan kayo. Picturean ko kayo. Sige na. Olo. Rin! Berlin! Wala picture si Candice doon. Lubat pala sila. Picturean mo na. Ikaw, sila rin. Aka na ate, picturean ka ni titay. Sama kan titay. Deralin. Lakaw na mo. So, minsan lang to. Picture kayo doon. Ay, may ano. Ang uwi mo naman. Ate, ate. Ano kayong dalawa, Cho? Ting, naapa di ba? Uy, naglaro daw siya, Lynn. No na. Maglaro daw siya.
Hello! Masyal tayo sa Manila Ocean Park. Daming toys pala dito. Hala. Mag-order naman. Oh, Bea! The mermaid. Bawal pakita. Lagyan mong tubig kasi yung toy niya, pang. Daming toys dire, oh. Hi! Except me. Papunta mig ano. Hi! Aroy! Harapandol ko. Hala, saan na sila, kuya? Jula, dito. 10 kami. 10 kabuok. 10 heads. Dancing Sea Ferries. Wow, jealous. Ocean deep. Si Papa, andyan na, Jen? Sa Gillis tayo. Hello! We're in Gillis. Ala, ipasyal ko kayo, guys. Parang nanood din kayo. Namasyal din kayo sa Ocean Park. Oh, daming Gillis. Gillis. Ulo. Dito ko, basin mawala ko gabi. Dire. Agoy. Di na magkailhan na. Ngit-ngit. Ala, saan na si Papa? Baka mawala. Pam! Hawakan mo ko, baka mawala ko. Candice! Saan narda? Aw! Picture kan titay. Punta ka doon, titay. Dikit ka kayo. Yung mga Gillis, oh. Picturean. Si Candice. Uy, bakit dalawa? Ay, salamin pala yun. Asa na mas Papa? Ano, mas maganda doon. Saan? Ocean. Where? Circle. Gillis yan, guys. Gillis. Ito na ko, guys. Baka maiwan nila ko. Madilim pala, oh. Nandyan ko, madilim ko, ha. Kamawala ko. Madilim dito. Saan na sila? Alo, maiwan na ako. Excuse me. Hala, saan na sila? Asa naman sila? Baka mawala ako, madilim. Oh, Pan, mag-video ka. Gamitan na imong ano? Tag 1 minute. Pan, tag 1 minute. So guys, oh. Gillis. Salamin pala yan, kaya marami tignan. Ito. Wow. Salamin, oh, salamin. Baka mauntog ko. Ay! Salamin na pala. Gillis. Daming tao. Daming tao dito. Tingnan, daming tao. Baka mawala na ako sa kong grupo. Saan na? Pareho man lagi tsura. Siyempre, mga Gillis, parehong mukha. Baka mawala ko. Galing, no? Ha? Galing. Kaya nga eh. Is that a mushroom? Gillis, be. Hala, si Papa, saan na? Mawala ka pang.
Hala. Bihan. Nanggawas na ata sila. Andyan na sila, Charmin Pang. Manang. Ang gula namin. Snow and May. Uy. Meron pang ano, King, oh. That's the last. Last na ata yung yan ata, oh. Yung ahas. May ahas dito. Hala, may ahas dito, guys. Dati walang signal dito dyan, sa loob. Halika na, Philip. Dito is ahas. May ahas, oh. Ahas. May ahas. May ahas, oh. Alam naman. Oh, doon. Ano yan? Big lizard. Tuko. Tuko. Nag-video ka na? Lubat. Ah, lubat. Ito'y gamit. Lubat. Para din kayong nagpuntag mo. Ha? Ocean Park. Ito ang Ocean Park. Kanina giputol ko yung video doon sa ibang mga palabas sa kapag napagod kong hawak. Tuko. Tuko. Dito tayo. Ah, turtle. May turtle. May turtle dito. Kamasiyot akong cellphone sa una lang. Turtle. Ito na tayo. Uy, ano to? Para, oh. Ay, kanak pang. Tuko yan, pang. Ano yun? Iguana yan. Iguana daw. Atay, ah. Ay, sorry po. Your picture. Pagkaon, carrots, pagkain, at saka kangkong. Wala pagkain, ano? Ano tawag dyan? Murag ano man yan? Singan anak ko. Ano pangalan dyan? Parang iguana daw. Oh, ito pala pangalan. Red iguana. Ah, thick-tailed scorpion. May laman. Pakman frog. Asa may frog? Wak man. Ayan po. Ayan ang
Pacman frog strawberry. Wow, Pacman frog strawberry daw yan. Wala tayo, mabiyaan ko. May ahas dyan? Hala, saan na si Papa? Let's look. I think there's Papa found the. Ayan ang kamis ko. Stick inside. Anong lamin? Asay? Hanapin ko. Ahas? Hanapin ko. Ahas yan? Yung lizard. Stick yan natin. Ahas. Legless, walang leg, lizard daw yan, lizard. Legless, lizard. Hindi yan ang nakaano yan. Insect. Pero ano yan? Stick talaga. Insect. Stick insects. Asa may stick insects dyan po? Yan. Yan. Buhay yan. Alam na, joke ko. Ayan eh. Hilam. Para ka namang joke. Stick insects. Lizard, where are you? Oh no. Oo, may ahas pala sa ilalim ko. Nakita niyo bang ahas? Sa ilalim. Baka tatalon yan, my God. Ahas, open pa naman ang box. Baka tatalon, may ahas sa ilalim. Di makita. Di maklaro ata, oh. Sa ilalim may ahas. Ito. Kita niyo yung ahas? Hindi ata niyo maklaro, may ahas sa ilalim. Sa ilalim. May ahas pala, Goy. Alam, may ahas, oh. Candice, look at here. Doon, dikit konti. Dikit ka doon. Hindi yan lalabas. Hindi yan lalabas. Oh, siya nga, oh, yung mukha, pinalapit. Hindi yan. Yes, samahan kita, oh. Ay, wala, natakpan na. Pagkasama ka. Dito kas kamera manood. 1, 2. Doon na lang. Doon na lang ka panood. Panood ka doon. Oh, ganon. Very good. Nakita niyo ahas? Tara, ahas pala, oh. Yan, ahas. Wala, ni ano? Ni galaw. Kakaladlok. Ahas. Still moving. Yeah. Start moving. Daddy, start moving. Yeah. Yo, nanganak. Nanganak? Ayaw to. Nanganak? Ano nga? Ano yun? May anak na, oh. May anak nga ako. Si Sonic, Ayaw no. porcupine ata. Yo, may anak ko. Yo, yung payo. May porcupine ata sila. Hedgehog. 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 Wow, lizards. Why?
Ayun, mas malaki. Ay, ahas pa rin. My God. Ahas, oh. Green tree python. Buhay yan, buhay. Lo, puro ahas na dito, guys. Bang, mga ahas, oh. Doon ko. Diyan, ano pa? Ano yung ko doon? Dagto pa yung isda. Isda o ahas? Banana, cinnamon, ball python. Sugar leopard. Python. Ang klase pala yung ahas. Ulo, may malaking ahas, oh. Buhay ba yan? Oo, buhay yan. Napagod. Oo. Busog yan, busog. Kasi natulog. Buhay yan, buhay. Buhay yan, te. Natulog, busog. Kaya natulog, busog yan. Ano pangalan? Walang pangalan. Yellow snake. Saan na yung kasama ko? Daming tao, guys. Oh. Ano ba yan? Buhat nila. Word, creepy ground. Creepy ground. This protective jelly gives them nourishment and strength. Eventually, Use me. Ay, sorry po. Ano yun, mga kakrots? Ay, mga kakrots. A cockroach can live for up to 1 week without its head. Cockroach. Exit namin, guys. Sila pilit. Exit namin, oh. Exit. Meron pa yung parang Christmas time. May mga Christmas tree, no? Yung parang Christmas tree ba? Doon pa tayo punta? Hindi naman kayo nakapunta. Lumabas kayong bawal na pumasok. Doon yon. Ay, dapat hindi tayo lumabas. Pero nakapunta kayo. Ay, very good. Natapos nyo doon sa lahat? Tapos meron, bubble. Di nakakita ko naman ako doon. May picture kayo doon, Cha. Yung sa Christmas tree, ganon. Oh. Dito kami kumain kanina. Oh, wala nang tao. Wala nang tao, konti na lang. Ay, wa, kakaadto pa. Lunita na tayo sa Lunita. Tapos na ang show. Uwian na. Ano pa, Miss Lunita Park. Mamasyal. Yung python. Oo, mapicture ta? Yung picture nila sa penguin. Si penguin. Kunin nyo dyan.
Kuha na picture sa penguin. Uy, mag-picture na talin. Gatong kita lahat. Sa lahat ng may ticket ng Sea Lion at All-Star Bird Show, maaari na kayong pumunta sa Aquatica. Magsisimula ito ng 4:30 p.m. Yung kanina. Ticket booth. Maraming salamat po. Picture na taking. Asa man ta banda? Yung ano, Ocean Park. Doon sa dagat sana. May dagat pa dito. King, saan ta banda picture? Yan, saan tayo? Bye muna guys ha. Ay tapos na, mag-picture na lang ni grupo. Kami lahat mag-picture. Bye bye. Exactly at 4:30 p.m. Once again, Ay, nahulog tubig. Ang tubig nahulog. Ay, ikaw na lang, Anikandis. please proceed to Aquatica now. The show will start exactly at 4:30 p.m. outside in front of the ticket booth. Uy, nahiluhod na sa Candice Ken. Para ka namang ano. Parang baliw to stinky. Ibutangan mo tubig pang. Lagyan mo yung tubig. Sige. Binuangan ka lang yan, Candice. Okay? Wala kang nilalaro sa makan. Bas-bas. Wala. Desma, picture mo ko ma. Ano? Paganyan kasi, oh. Paganyan yun. Ha? Paganyan. Paganyan na. Baba ka. Ay! Tingnan ko kayo kuha mo. Ano ba? Luhagan ka ah. Ayun. Iyon ang bigay mo. Kuha na lang, Adidas. Mowa or sa Manila. Uy, picturean mo Papa, bikin. Ping. Sige, picturean mo. Isa ka pang. Mingaw. Hinayat. Ay, may nuang hayat. Uy, props mama eh. Okay? Tarong. Si Ili daw. Naka-live pa man di ay ko. Ali. Naglaro akong apo. Yan, nag-picture na tayo lahat. Wala pa. Saan tayo? Yung mingaw dito oh, pag mingaw. Bye na guys, oy, humana. Tapos namin punta mi Gloneta Park ha. Magliwaliw ha. Ano ba to? Dapat pala King, pumasok ta bago ng labas. Ito lang gisuroy si Papa. Di ba? Saan ka nakakuha ng bala? Ano yan, tabali? Good afternoon, Manila Ocean Park guests. Following the attention of the Sea Lion and all passengers from the ticket holders, Nana. proceed to Aquatica now. The show will start exactly at 4:30 p.m. outside in front of the ticket booth. Once again, calling the attention of the Sea Lion and all passengers from ticket holders, please proceed to Aquatica now. The show will start exactly at 4:30 p.m. outside in front of the ticket booth. Thank you. Sino pala dito yung happy face? Happy face. Happy face, oh. Ganda. Apa, isa pa. Up.
Si Candy, saan na ba? Makatitay, makatitay. Makatitay. Biling pa tayo maraming bala. Kami. Where? Ayun na. Kahit ako. Penguin. May rooms dyan. Wapa dyan siya buot manood direking na. Di pa, limtan pa na niya. Mura to yung kalipay king. Yung bit-bit. Mingaw na. Nag-uwian ng mga tao, daghan pagtao. Oh. Kanina ang dami. Asa na ba to sila, oy? Nagkuhag mga picture. Sana ulit power bomb. Heroy, oh. Tanggal yung mais para maklaro nga siya yun. Mabay yung wipe. Ay, may tissue pala. May wife ko dito. May husband nga. Wala pa inyo? I-friend pa lang? Ay, doon na i-friend kung mag-request na? Doon na i-friend kung mag-request na? Gi-check nyo. Hala, may bird din siya, oh. May ganon mo? Bird? Dapat pala mag-picture. Hala, si ano, oh, yung mayor. Claim sa pictures aking apo. Wala si. Good afternoon, Manila Ocean Park guests. Following the attention of the Sea Lion and all bird show ticket holders, please proceed to Aquatica now. Bye na. Ito na ang lugar lahat. Naghintay na lang ni picture. Nagpicture yung mga apo ko. Bye-bye. Thank you for watching. Calling the attention of the Sea Lion and all bird show ticket holders, please proceed to Aquatica now. Init pa The ang show will panahon. start Init pa sa exactly labas. at 4:30 p.m. outside in front of the ticket booth. Thank you. Bye na kay. Maghintay na nag-picture. Bye-bye. Thank you for watching. I love you all. God bless us all.